बन ना सके थे कभी, काटी जैसी भी हो जिंदगी, पर अपने बच्चों को हम देंगे उनकी राहें। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम जो बन ना सके थे कभी, काटी जैसी भी हो जिंदगी, पर अपने बच्चों को हम देंगे उनकी राहें। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। এটা বর্মন ভাষা, ডিমাসা ডিমাসা। তখন আমরা বুঝতে পারলাম তিনটা ভাষা, এটা মেঙ্গো চারটা। দেখো আমাদের ওভারসিজ बच्चों को हम देंगे उनकी শুনে দেখি চলো, বেগুনি নীল আকাশে সবুজ, হলুদ কমলা ও লাল, আকাশে যেন নৌকায় তুলে সাত রঙের পাট। এখানে ছাত্রছাত্রীরা